Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi aji kobola mon thaka itu ase bole to mon kan laga grandparents kan laga wisdom itu olop naga mano logote share kuri bole mon hoi gine ahi ase. Moi poila bara itu kan babi gine ahi take itu kan haraise bole next generation aru generation to generation kinaka ahibo. Moi itu babi gine ahi take itu bara moi aji itu viewers kan logote aru naga mano logote itu olop share kuri bole mon hoi gine ahi ase. Mokan laga grandparents, forefathers kan laga time te calendar thaka nai. Aru time bi thaka nai, watch. Holi bi ki naga takhan, itu kan jani logi ne. Ki kang hobi, ki vision hobi. Takhan itu kuribo parise. Itu laga moi olop itu share kuribola mona ase. Takhan laga time te, takhan calendar bi nai, pore likhia manu bi nai. Aru watch mokan itia cholai na thaka itu kami ekku nai. Holi bi ঠিক টাইম te কি হবে vision হবে alag alag pata sata হবে alag alag kami ঠিক টাইম te hali gine takan itu kan kuri gine khai gine aha laga itu dikise khali itu nimok salt itu he bahar te kini gine kha laga dikise holi dosar kan baki kan sob ki lagi ase itu kami sob nijor pali gine aru nijor hali gine khai gine ahise pura itu kan organic ekut dawai hale nai itu kami sob kurigina ahya laga itu dikhibo parise itu sai gina ahatam de calendar nai watch nai hole bi kotte bra dakan itu jani gine itu kan kuri khai gine ahi ase itu sai she hole itu moon aro sun tate hi bishi salaga dikhise takan itu calendar mokan ajikali calendar itu sai poila to hole to takan itu moon he sai gine puri gine ahe moon choto dangor mokan ajikali to ki naga ase itu to jat na janibo hole bi poila mokan laga grandparents kan to hole to itu moon itu sai gine aji iman hoise ogine sob tate jani lo laga itu dikhibo parise ekdom asurit lage takan laga wisdom itu aru takan itu sun itu hi sai gine aru nami jaise aru uthi ase ta laga jaga de uthi jaise inaga laga sai gine aha laga itu bi dikhise aru ekta example moi judi kheti jaise hole moi laga lunch itu khabole time hoise hole sunlight sai gine takan itu khai gine aha laga itu dikhise sunlight iman jaise hole iman time hoi jaise takan tate hisab kuri gine phat sat khan dim laga phat sat khan itu khai gine aha laga itu bi dikhise aru takan itu vision hali bole time bi takan itu by nature aru true nature takan vision hali bole to hole to true nature tebi itu bi bishi janya laga itu bi dikhise ekta chire hala kura suru hoise bole itu vision halibo lagi jaise itu vision halibo lage ekta kira ahise bole itu vision halibo lage aru ekta chire alag awas alag hoise bole aru bi ekta chire itu ahise bole itu diri hoi ase itu vision halibole diri hoi ase jalti hali lobi inaga jania manu khan to takhan ke koigina aha laga itu bi mokan hunibo parise takhan true nature de he bishi saigine aha laga dikhibo parise chire alag alag khira alag alag bishi thake takhan bi nijor laga time de aha laga nijor laga time de halak kore laga itu bi dikhise komba to hole to migrate korigine aha laga itu bi dikhise hole komba to thakile bi halak na kore hole bi kite time ahibo itu tamde halak korigine manuke awas kori dia nichina manuke itu tamde itu halibi itu koi dia nichina eta khira hobi bird hobi insects hobi alag alag itu kan thake takan tate he jani gine itu tamde itu hobo lage itu tamde itu hobo lage hoigine jani gine ahe aru itu ekta mu bi tate bi ekta ekdom important ekta ase moi bi itu huni gine aise jodi ekta itu mu gas opor de tai thakise hole itu saute itu hailstone mokan itu koi english de itu nagamis de to bishi bat itu pathar inaga koi pathar giria inaga bi bishi koi itu saute itu na giribo tate jakan predict kori lo laga itu bi hunise aru bi kite sal itu mu to hole to gas niche pele thaki jaise jakan itu tamde itu saigina itu salte ushor koribi hailstorm giribole
chances bishi ase hogine takhan itu bi jani lo laga itu bi dikhise aru takhan to holo to itu gas laga pata para bi takhan jani lo laga itu bi dikhise ekta la gas laga pata yellow hogine giri bole thaki dese holo to osur gurubi etia hawa mari bole ase hawa mari bole time hoye ase enaka bi jani lo laga itu bi dikhise eku itu calendar aru eku itu watch na thakile bi tate true nature parai takhan itu kan sob puri na aha laga mokhan itu bi dikhibo parise aru takhan to holo to mati kami saigine itu mati de itu bijon halile bal hobo itu jaga de itu bijon halile bal hobo enaka khambi sob jani gina ahe khushi jaga de aigine takhan bijon bi na hale laga itu bi hunibo parise aru takhan itu shikhari jabole hunting jabole tamte rasta te ekta jaunar lob paise bole ei aji moi na pabo aji moi osor kuribo lagi ase hogine takhan itu kami saigine aha laga itu bi hunise aru jodi ekta jaunar lob paise bole moi aji itu pabo aji itu moi hunting jaile aji moi shikhari jaile pabole ase takhan itu kami sob saigine aha laga itu dikhise enaka laga takhan itu nijor nature para hi predict kurigina aha itu mokan hunigina aha tamte itu kan bishi dikhise hole itu kan bishi bak hosa kurigina aha laga mokan itu bi hunise bishi ase enaka laga kobole hole bi 9-10 minutes te mokan itu kan sob itu kobo na pare itu bara moi aji to hoile itu kan olop itu koi di ase moi aji itu kile koi ase hole to itu researchers manokan aru government hobi itu laga naga mano laga grandparents kan laga wisdom aru takhan ki naga itu kan jani loy itu kan nijor laga tribe bitor te he itu kan nijor laga jaga ki time de ki hale itu kan bi bal research korigine record te rakhigine mokhan laga generation to generation aha kan itu kan saigine takhan ki kam kuribo lagie laga takhan itu kan purigine itu tamde itu hobo lage itu tamde itu hobo lage itu kami jani na thakile bishi bal hobo hogine moi itu hisab pare moi aji itu koi ase na hole piche de mokhan laga next generation aru generation aha kan to itu kan laga wisdom kami sob itu harai jabo itu kan sob na jani gine khushi mushi nijor laga khushi te kam kuribo hole bi itu kan khabo na paribo laga eta time ahibo eta season de dosara laga ita hali shewle kinaga khabo na ho laga season te itu hali shewle to kina khabo itu nimide moi eta moga laga grandparents kan laga wisdom itu bi eta ekdom important ase na ge hoigine moi itu koi ase manu laga jaga laga to mogan itu koigine ahe kitab te bi record korigine ahe hole bi mutakhan laga jaga aru moga laga jaga to ekdom alag ase mati bi alag ase takhan laga purigine moga laga jaga te itu halibo na paribo aru bijon bi alag thake takhan laga bijon aru mokhan laga bijon to itu milibo na paribo ile mane gorom thanda season alag ase itu nimite mokhan Nagaland de thaka laga weather season to ki lagaile bal hobo itu kan to mokhan laga grandparents kan grandfathers kan to sob itu jani ase itu kan na harabo nimite mokhan itia itu kan bara research korigine rakhi dile preserve korine rakhi dile itu bishi bal hobo hoine moi itu bi eta aji naga mano logote share kore ase viewers kan naga mano kan apun kan ki bhabi ase moi nimide itu do ekdom important eta ase hoine moi aji itu koi ase aru last te moi kogina jai thaka nishina nijor laga kotha itu kitte bi kobole to na pahoribi aru kitte bi kobole sorom na khabe aru mokhan laga tradition culture itu kitte bi na pahoribi hoine moi itu promote korine jai thakibo. Thank you all. God bless Nagaland.